سلام تعنا لي فتوات هتتلتي أنا اللي ما عند فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحاورة ميديا أزراربتي خوينا مزوع الفيديوهاتن قالوا وانا ويحدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا ياخو سراوت إرترا أتيلنا وزي شيء من ده يخوصه سراوت تلصقنا خوصه سراوت تلصقنا لا كم تلا حق برا تقرأي الوري كده سراوي السودان قبل علي إثيوبيا متقعت الدرون كم زفت أمتى قاليصو سراوي السودان أبي إثيوبيا كل البنشانغول جومز بزفت أمة متقعت الدرون مس إرترا تعريقنا تنخو تزين خو النيرنا انتاي كقاطم كم زخيل نتقرايسي أبي أحمد بزتفل عليه منجد وديت فتيرو حجش كوينات انت فتيرو كتوات قوات خؤلوس أيكونكم زيادة من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سنة مكتتال إنه يسدك عبيتين الشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نداغوركم جمروه نغزل شمباركس فتوات هتتلتي كم أتو مدب خوننا قولي في حاونا بوزلو معلت زي أو حدا ميديا بمقرب صفح زوالي انترفيو أقريبو خلوكم يفوتو عاوزي انترفيو نسو دما حدو حتو قريبو له زهاو ملاش انهي اتحتو نسو دما أما لا تقراي سراوت شعبية ايزولو ويكعا تقراي بشعبية اتمحادر زلا زبل حتو قريبو له نعوز خون ملسون اندهاولو يركب كلوكم يفوتو بمقصال دما جنرال قعش قبره زوصلو اتقند مخنياتون تقراي بشعبية اختمحادر مش جمرتيا اندهاولونا يركبو نزخونون عصفاو ترير قبره ملسي قولي في حاونا اندهاولو يركب كلوكم يفوتو قولي فايكم تنفولتو كفتم قصر حدا مساسي تصمدو مخانو كلهنا انفولتو قداي خلوكم يفوتو بزعازي يركب تقراين ارتران دما بدنبي ويكعا بسفح زولا زفل سبيو نعوسي عبو دما عوزح الساعات اخول زخونا ملسي نهزب تقراين نهزب ارتران اندهاب يركب كلوكم يفوتو استي كم صعب تخطتي لنا نملس لا دمو جنرال قعش قبره قرا غزي يخيدو بزنحز نبره قال سون جغنتهم مسبصتو تواصيو حزي غن ابقداماي انترفيو اب تي بي اس ميديا نهابل سمعخو غن تحدون شمرس يالو مسؤول خده شعبيه يتقاطيرو عدي ስለዚህ شعبيه ስለተقاطራ ያነ ደሞ ያው ሙጋኑ ኣብ ሃገረይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ምክንያት ይህቡ ዘሎ እዚ ቀሊል ምክንያት ይኮነ ምክንያቱም ብዙሓት ሰባት ልስዕብዎ ዘለው ሓሳብ እዩ ስለዚህ ከም ሓደ ተጋሩ ሕዚ ጎዲፋ እዚ ኣምሳየና ኢኻ ከተካተለኹ ኣብይ ኣሕመድ ፀላኢ ዝኾነ ንዓየፈታዊ ይትብለኻ ሶም ደማ ኣዲስ ኣበባ ከደማ ሚድያ ክቀርቡ ተለው ንሻዕብያ ፀላኢኡ ኩሉ ፈታዊ ይብለው ስለዚህ ከም ተጋሩ ታይም ኣዩ ለስማምዓና እዚ ጉዳይ እዚ ታዩ ዝሓቀኸ ህዝቢ እውን ተደናጊሩ ነው እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ሳይ ተደናገረ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ምዘነት ፒልፍ ምቀቃል ንምንታይ ነው ዝለለና ባና ሕዚ ምሻዕብያና ምሳይት ብልጽግና ኣታሒስኻት ምሰልስ ዘለኹ ኦኬ ናው ዝኸዱ ያለውን ዘልካዮ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ማዕበል ፖለቲካ ሻምቦዋ ይመፀካ እንዲ ማዕበል ውቅያኖስ ይመፀካ እዩ ኣፍቶ ዋን ሶሻል ጥጦት ውለይ ትብልኒ علامة هذا خاص استراتيجي كالني حتى حسودي تحسوني ناونت قلت اكزامبل كم سالك كاب زنو كو ان نغر كازل له سبعان سسان ساعات تسك عن حدن قدامي ان خلع حنفش في زبال نير تو نبره تغار تخنغر خلو مشك تحز مخت واقع ليت فرق طلي ميحد فرق طلي ميحدر كاو تزطلم زلسه كطلم كله تايزل من تطلم خيبال وي الشعب بحال عدو خصم يوم مصيوم زمرحو خازلو يبل وي قالخ موته يدلنا انا يقتلنا دليل وي كاياونت يمص وي هايمانت يمص وي زخونه بقى درغ بجمل مقتات درغ ما يكالن يبل سخول طلي ما يبل مخنيات نتودقتن وي نت طلموتن بوليتيكاو مخنيات وي شفاني خو زدلي ونيات سوات بحرينا سسعتنا نتي ودقت ناس خونه شفان كنو ندلمر وقع انا فريحه هاولم جميره يغادلني ينول بقى انا اخلني ينول لنوات خونه مخنيات خاطو طعم امبورطانت حتى قلص كون زلو مسلني شعبي اي تግራይ مرح زلو زبل انا واش قبره كاب زنوره جنبار ليتنا تግራይ اي حضر كل تخلتشنا 13 13 مجمريا مጨረሻ አካባቢ ፈቲና ያና መስግና ያና ሞጽ تግራይ كامل ጽንተተ ዘድሑን جاغان تغادلتون نزل عالمنا تخبر زنبري يا زقد نسلسو زله يمسلن حزي تحاميقو بهزي خاطرق فنبر غعش غور قالس تግራይ ዝገወረ ቃልስ ማን ማየለን ሽዑ ዝገወረ ሕተተልዩ ኩሉ ተጋዳላይ ላይ ሰርሕ ሕተትዩ ይንቀፍ ይረብ ናይ ትግራይ ሕተት ይዝኸውን ማለት አከይድ ቃልስ ሕዚ غعሽ ገብረ ግን ባዓል ኸይድ እንታይ ዘለ አውሽ ትግራይ ኮይና ተሓራ መሬት ንኽጣላኸር ንቃለስ ነርና ደሉ زياده له تعليل مثل ጽግና ኮይና ንሰርሕ ነርና ማለት ተዓፋር ዘልዕጥቕ نايل صقنا عطقي بالصقنا السول جبرلو جن شعب يستقاطر خنمكتلنا قال سرعه لا هو متسكا يقدفون السدحه انا مندردر حساب يزرزله بعلوس عطقاتنا عفار نخدي سرح نيره
عتق ذل عفار سنكن عتقن كركب يسرح نيره ملحت خفله طورن مرحتي كاون تحت ذلون يسدد نيره الى اميني بخالي بحالا حدا ناي سراوي تግራይ አርማ አዛዚ ወይ ናይ ሓደ ሰራዊት ትግራይ ዘይተሰናበተ ተጋደላይ ሰራዊት ትግራይ ንኽፈርስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል ንኽፈርስ ዓፋር ምስጸላኣይ ናይ ዝተሰለፈ ዕጡቕ ኃይሊ ደጋፍን መራሕን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሞት እኮ ዘፍርድ እዚኡ ምን ታጸረ ሻዕብያ ገይረየ ተይኮነ ዘለና ዘለስ ምን ተብልጽግና ኢለ ገይረየ ይዝለና ዘሎ ስለዚህ ሻዕብያ ስለዚ መጸየና ዓፋር ይውዱ ነይረ ዲዝ ዘለ ሓደ ሓዘለ ካልኣይቲ ዓፋር ዘለ ኃይሊ ዝተወደ ቀደም እዩ ሻዕብያ መጽኡ ዝለና ዘሎ ህዚ እዩ ሓዘለ ንኣብነት ሻዕብያ እኮ ናብ ትግራይ ተዝመጽእ ንሻዕብያ ብመንገዲ ትቃለሶ እምበር ስልጽግና ኸይንካ ዲኻ ትቃለሶ ወና ብልጽግና ኸይደ እየ ንምንታይ ካብ ሻዕብያ ብልጽግና ስለ ዝበልጽ ኢሉ ማለት እዚኦም ላዕለዎት መራሕቲ እንዲኦም መኽቢርናዮም እንዲና በዘኽበርናዮም ልክዕ ንኽነውርዶም እንዲና ንጽገም ኣብ መሬት ትግራይ ብዘካቲ ብልጽግና ባዕሉ ሓዞ ኢሉ ገዲፍዎ ዝኸደ ወጻኢ ነዛም ድሕረት ናይ ጽምዶ ርክባት እውን ገዲፍዎ ዝወፀ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ መሬት ትግራይ ንኣብነት ኣብ ዞባታ እዚኣ ሻዕብያ ኣሎ ኢለ ይዛረብን ውዕሽ ገብረ ከምቲ ዘኽበርናዮ ልክዕ ሕዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሕስርን ዘዋርድን ጻዕዳ ሓሶት እዩ ዝሕስብ ዘለ ከምቲ ዝበልኩኻ ግን ፖለቲካ ኮረንቲ ኮይኑን ኢሉ ክሃድም ከሎ ወይ ደግመ ይንስዕርን ግዲ ኢደ ሂበ እዩ ኢሉ ክምብርክኽ ከሎ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ከቋርፅ ከሎ ክንዲ ደጊም ሓይመ እየ ወይ ጥዒና ሲእነ እየ ኢሉ ክንድኸፍ ዝብል ነታ ፍርሑን ነታ ንጸላእ ኢድ መሃብን የዝለካ ዘለኹም ንጸላእ ኢድ መሃብን ታኻ ትገብር ለካ ምኽንያት ትፈጥር ተሳዒረ እየ ከይትብል ገንዘብ ስዲዕኒ እየ ከይትብል ተንበርክኸ እየ ከይትብል ማለት እዩ ኣነ ጉዕ ገብረ እንተዝኸውን ዝገብሮ ክነግረካ ታራ ቅጥፈትን ሓሸትን እዩ ውርደት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይነግሮ ምክንያቱ ትግራይ ይብሉ ኮይለ ዛላምበሳ ኮስ ትግራይ አለ ራማ ኮስ ትግራይ አለ ጭላ ኮስ ትግራይ አለ ደሓንተን ቦርደር ዝኮና ኤርትራ ዝቀረባ ኢለ ካብ መረብ ናውዚ ንኣብነት ዋላ ክስካዕ ሸራሮ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓደ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣሎ እንተ ዝበሃል ተዛሪው ሕዚ ጉዕሽ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ክጠቕሰማ ህዝቢ ሸራሮ ይሰምዖ ዶ ህዝቢ ገላይ ይሰምዖ ዶ ህዝቢ ዛላምበሳ ይሰምዖ ዶ ስኺድኩም ከም ሚድያስ ዘወርወር ኢልኩም ኣብዚ ካብ ጽሙዶ ዝበሃል ዘረባ ካብ ዝረብና ውሲ ወይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፂ ካብ ዝኸይድና ውሲ ካፍተን ውሑዳት ዝነበረን እኳ ነይሩ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ሰለ ኢሉ ሓቲትኩም ክነግረኩም ይኽእል ማለት ስልኻ ሰው ትኸበርካሉ እንታይ ትዋረድ የዝለካ ዘለኹ በቃ ካልኣይ ሻዕብያ ዋላ ኢቶ ዋላ ምሻዕብያ ዝግበር ርክብ ኣይደግፎ እሺ ገይጋ ኢልና ንበገስ እዚኦም መሬት ትግራይ ኮይንካ ኢኻ ትቃለሶ እምበር ሰራዊት ትግራይ ፍሪስካ ዲኻ ትቃለሶ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮ ኣለና ኣብዚ ሸ ምንዳይ ይኸውፆ ሰራዊት ብልጽግና ኸውፆ ሰራዊት ብልጽግና ደኣ ከምድላ ሃግበራ ትግራይ ኢሉ ወደከደ በኣልጀርስ ዝተዋወታ እዩ ሒዙ ዶ ይበለና እንዳ እዙይ እንታይ ዝለካ ዘለኹ ዝኾነ ዋን ተቃሊሶም ነይሮም ህዝቢ እንተረእይዎ ግን ገንዘብ ወስድዒዎም ጠሊሞም ንህዝቢ ትግራይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብ በረኻ ደብርዮም ኸይዱ ኣብ ዳስ እውን የለን ሕዚ እኳ ኣብ በረኻ ጠምየ እናበለ ኮፊእ እናበለ ገዲፎም ኸይዱ ለታሪክ ይመዝገብ ነዚ ዝኾነ ምክንያት ክወግን ኣይኽእሉን ታራ ሓሸት ኢልካ ውሰደና በዚ ተንርዳ ይኽብለካ ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ጎዲፈ ሓውና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ሕቶ እዚ ስፍሕ ዝበለ መልሲ ይብሉ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እውን እዚ መልሲ እዚ ድማ ብሓሳባት ተደገፈ ዳኣምበር ወይ ከዓ መረዳእታ ዘለዎ መልሲ ዳኣምበር ሞጎት ዝተመልኦ መልሲ ከም ዘይኮነ ክሕብረኩም ይፈቱ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ፈሪሑ ካብ ትግራይ ናብ መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝኸደአን ነቲ ፍርሑ ንኽሽፍን ከዓ ትግራይ ብሻዕብያ ክትመሓደር ምስ ጀመረቲ ኣነ ናብ መንግስቲ ብልጽግና ኸይደ ምኻዱ ድማ ካብ ናብ ሻዕብያ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ወገን መንግስቲ ብልጽግና ይሕሸኒ ብማሌ መጽየ ክብል ፍርሑን ረዓዱንዩ ክሽፍን ዝረአ ዘሎ ክብል ወዲፊ ሓውና እንዳሓበረና ይርከብ ክብለኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ 100% እቲ ሓቀኛ መልሲ እዩ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መላእ ትግራይ ምንም ዓይነት ሰራዊት ሻዕብያ ከም ዘየለን ትግራይ ድማ ብሕወሓት ዳኣምበር ብሻዕብያ ከም ዘይትመሓደር ክሕብረኩም ይፈቱ ክብል ወዲፊ ሓውና እንዳስምዐና ጸኒሑ እዩ እዚ ጉዳይ ዘርእየካ ድማ እቲ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ዝመጽእ
ገንዘብ ነዞም ከዲዕም ዘለው ጀነራላት ትግራይ ጽቡቅ ገይሩ ይገዝኦም ምህላው እንዳራእናዮ ንርከብ ማለት እውን ገንዘብ ንምርካብ ኢሎም ዝሕስብዎ ዘለው ሓሶታት ይኹለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላቦ ሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ከም በዓል ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ዝበሉ ተጋሩ ኮይኖም ኢትዮጵያ ሃገርና ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኢና ትብሉ ዘለኹም ሰባት ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ይኽብል ኤርሚያስ ሓውና እንዳተዛረበ ይርከብ ክብለኩም ይፈቱ እስቲ እንታይ እቲ መልእኽቲ ንዝብል ከም ስዕብ ብጽምዋ ተኸታቲልና ክንምለስ ኢና ንከታተል ነዞም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና እትብሉ ተጋሩ እዚኣ ንዓኹም ያ ዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ሓደ እዋን ንትግራይ ናይ ድሬዳዋ አማሓዳሪ ወይ ከዓ ከንቲባ እንታይ ኢሉኩም ከም ዝነበረ ስምዑ እኔ እኮ የኛ ቁርአን እኮ ይናገራል አሁን ካዕባን ያፈርሳሉ ብሎ እኮ የሚናገረው አስሐቡል ፊል ይላል እኮ አስሐቡል ፊል ማለት የአብርሃም ልጆች ናቸው የአብርሃም ልጆች ሌላ ቦታ አይደለም አንዱ ትግራይ ናቸው ከሰው ዘር ያልተፈጠሩ እንደውም ዳቢሎስ ከነሱ ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዳቢሎስ እኮ እንደነሱ አይነት ተንኮል የለውም በቃ ሲፈልግ ይለብጣል ሲፈልግ የፈለገውን ነገር ነው እንጂ የሚያደርገው እነሱ ቢመጣ እሱም የኔ አካል አይደሉም ብሎ ነው የሚክዳቸው በህይወት እንኳን ኖሮ ብትጠይቃቸው ይሄንን ሊገልጹ አይችሉምና እኔ አንዳንዴ ቢያንስ ምን አለ ግባተ መሬታቸውን በሰላም በክብር ተሸኝቶ ቢሄዱትስ ማር ከም ትሰምዑዎ ዘለኹም እዩ እዚኦም ከም ህዝቢ ከም ትግራይ ኣብ ቁርአን ከም ዝተጻሓፎ እዚኦም ልዕሊ ሰይጣን እዮም ሰይጣን ከማን ካብ እዚኦም ይሐይሽ ተባሂልኩም ነርኩም ይኹም ይገርም ይብሕጂ እንታይ ዳ ኮንኩም ሕጂ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ትብሉ ዘለኹም እዛ አጀንዳ ወይ ዛ ኢትዮጵያዊነት ዚኣ ፈቲኹም ማ ዘይኮንኩም ውሽጣ ገለ ነገር ኣለዋ ሳ ብጋሃዲ እንዛረበላ ጊዜ ቀረባያ ብዙኾነ እቲ ትማሊ ኣብ ቁርአንና ከማን أصحاب عدو قال لما لقيلو زصرفكم كتصنتوا لوم طفوا لوم زبلكم زنبره كنتيبا لو مدما بمخنيات تنسائه انكو ابصحكم يبلالو سمعوا واسكي وكان ابصحكم በጣም ይዝገርምሽ አሁን ድሬዳዋ የትግራይ ተወላጆች ብቻ ከቤተሰቦቻቸው ርቀው የሚገኙባት ከተማ አስመስለው በፋሲካ መከፋፈልን የሚሰብኩት ከንቲባ ከድር ከዚህ በፊት አገዛዙ ወደ ትግራይ ሲዘምትም የትግራይ ተወላጆችን ከሰይጣን የባሱ ከሰው ያልተፈጠሩ ናቸው ሲሉ መናገራቸው የሚዘነጋ አይሆንም። እንታይሞ ይስቆረኩም ደሆይኑን ስኻትኩም እንታይ ክስቆረኩም እስቆረኩም ተዝኸውን እነዚህ አይምረሳዕኩም ነናይ مس إرترا تعريقنا تنخو تزين خو النيرنا انتاي كقاطم كم زخيل مچم إيلو تزاري بزنا برماني أبي أحمد نزا فيديو زي عدم ما سمعوا قريتو تشاچنن كاليازن فتنا يقطمنا اليميل حساب نبرن دمو አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ማቅረብ ፈልጋለሁ። ባር ልብ ዘለው ወልብ ይበል በፈላይ ከአ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ኢና ተብሉ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውያን ማዕረክ እንደይ ትርአ በኸመይ ደረጃ ትርአ መጀመሪያ ፍለጡ ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ፖለቲካ በኸመይ አሳሲያ በኸመይ ትዕወት እያ ክትድግፉ ዘለኩም እንበር እስኻትኩም نمنتاي نز عينت بوليتيكا منقد مريض عيلكم كتغروم رمو يبلكمن مكنياتو نتغراي تعبسولا نجر سلازي بلكم نتغراي سي تبزبل ابيلكم ابي احمد بزتفلالي منقد وديت فصيرو حجش كوينات انت فطيرو كتواصوا تخولوس ايكونكمن ردو نجي لعلو كله ابزوان زي صلاي او حيدا نتي 4 كيلو زلو منغستي ناي مدردار كيلتا نقرمي تمسيا مسمحران مس إرتران زلو شجر بسلام فتحة 4 كيلو نزلو سيطان بمسكال كتنبرك خلو اتخيل من قدن جيزين حجس لزخونا كان حجز زلنا كبلكم دلي
يفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو مالتون عاوز ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ዛ حساب እዚ ርኢቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮሜንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ኣነ ከምናተይ ግን እቲ ትማሊ ንህዝብ ትግራይ ኮነ ንትግራይ ዘንቋሽሽ ዝነበረ ሓደ ግለሰብ ብዳግማዊ ትንሳኤ ኣመልኪቱ ብልዑ ስተዩ እንኳ ኣብፅሕኩም ክብል ተሎ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝሕርቕን ተግባር ይኹለኩም ይፈቱ ተጋሩ ድማ ንሕና ንገድድ ኣብ ናይ ዚኦም መፀዋዕታ ኸይድና ካፍትናቶም ምግቢ ንበልዕ ክብለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ወይ ከዓ ርኢቶ ኣለኩም ንዝብል ኣብ ቦታ ኮሜንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ እቲ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ዘሎ ሓይሊ ንዓና خطف خندينا يرحقتن حيلين يتقم هلاو كلنا انفلطو غداي ወይ ከዓ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ይኹለኩም ይፈቱ እዚ ምዃን ምስዓውየ ድማ ኣብዚ ሰዓት ንትግራይ ብዙሕ ዝበሉ ሽምግልናታትን ምስ ትግራይ ከተዓርቆ ዝኽእል ተግባራትን ይፍጽም ምህላው እንዳራናዮ ንርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ሕወሓት ኮነ ብወገን ትግራይ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ምንም ዓይነት ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ይሕብረኩም ይፈቱ እሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ቀፂልና ንረኸ ቪድዮ ከዓ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ማዕረፎ ነፈርቲ ኳርቱም ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመት ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብዚ ሰዓት ሰራዊት ሱዳን በአንጻሩ ወይ ከዓ ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ ይድብድብ ምህላው ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ንጹሃት ዝርከብዎም ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝተጓድኡ ተገሊጹ እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ኣሶሳ ወረዳ ኮምሩክ ኣብ ዝርከብ ርዕሰ ከተማ ኮምሩክ ኣብ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛታት ኣይኦም ሓዊሱ ብውሕዱ 8 ንጹሃት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ነበርትን ክኢላታት ጥዕናን ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሰራዊት ሱዳን ካብ ባህር ዳር ዝተበገሳ ድሮናት ኣብ ልዕሊ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማን ሕነ ክፈድግ ከም ዝኾነ ከጥንቅቕ ዝቐነየ ኮይኑ ካብ ግዛኣት ቦሎናይል ዝተበገሰ ድሮን ወታደራት RSF ብብዝሒ ይርከብሉ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኮምሩክ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዕንወት ከም ዘብጽሐ ተገሊጹ يفتوا ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ሰራዊት ሱዳን እስካዕ ዛ ሰዓት ምንም ዓይነት ስጉምቲ ኣይወሰደን ነይሩ ኩለኩም ይፈቱ ኣብ ዛ ሰዓት ግን ተሪር ዓጸፋው ግብረ መልሲ ዝተመልኦ ስጉምትታት ይወስድ ምህላው እንዳራኣናዮ ንርከብ ኩለኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንመላእ ደገፍቲ ጽምዶ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት ወይ ከዓ እቲ ዓዊ ዜና እዩ ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓሳብ ወይ ከዓ ርኢቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮሜንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ እሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩም ትመስል ነይራ ብኻሊ ብልቕፅል ቪድዮ ንራኸብ ብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰናዩ